Launan gegar suara, harapan nusa bangsa. Kini tibalah masanya, buktikan semangat wira. Demi negara, berani marah, penuh tenaga, kuasa juara. Kening bahu sepasukan, berjuang tanpa batasan, tewaskan setiap lawan, mara kami pertahankan. Oh, demi negara, berani marah, penuh tenaga, kuasa juara. Gemuruh berdebar, jantungku berdegup pantas, menantikan detik peluang memeruk emas. Dan ku libas, pejabat satu persatu ku cantas, fokus konsentrasi cetus kait tenaga, laungkan suara seia sekata mendengar satu Asia Tenggara. Ayo bangun, bangun anak Malaysia, berikan segalanya kejayaan dicipta, kibarkan bendera ini semboyan dan berbunyi, kita bersatu padu menjayakan visi dan misi. Demi negara, berani marah, penuh tenaga, kuasa juara. Demi negara, berani marah, penuh tenaga, kuasa juara. And now, ladies and gentlemen, from Louisville, Kentucky, wearing black tie, Mr. Cassius Marcellus Clay. His classic poem, I Am the Greatest. This kid's got a left. This kid's got a right. If he hits you once, you're asleep for the night. This kid fights great. He's got speed and endurance. But if you sign to fight him, increase your insurance. I am the greatest. I told you, I'm the real champion. I am the greatest of all time. As you lie on the floor, all the ref counts 10. Pray that you won't have to fight me again. He is the greatest of all time. This brash young boxer is something to see. And the heavyweight championship is his destiny. I'm gonna float like a butterfly, sting like a bee. You can't hit what you can't see. Float like a butterfly and sting like a bee. I'm gonna float like a butterfly, sting like a bee. You can't hit what you can't see. Float like a butterfly and sting like a bee. I have wrestled with an alligator. I done tussled with a whale. I done handcuffed lightning, throw thunder in jail. That's bad. When I say two, That's never a third. when I say three, don't bet against me. I'm a man of my word. The man's in trouble. I'ma show you. I know you got it fake, but the man's in trouble. I'ma show you how great I am. I'ma show you. I'ma show you. I'ma show you how great I am. How great I am. This brash young boxer is something to see. And the heavyweight championship is his destiny. I'm gonna float like a butterfly, sting like a bee. You can't hit what you can't see. Float like a butterfly and sting like a bee. I'm gonna float like a butterfly, sting like a bee. You can't hit what you can't see. Float like
see Muhammad Ali. I told you, I'm the real champion. I'm the champion of all. All of it all. All not finished. All. I am the greatest. I can back up any word, and I whoop any man in the world, and I want everybody out there on TV to know it. I am the greatest. Are you committed? Because without commitment, nothing happens. You have to be committed through the storm and the rain and the heartache and the pain and the disappointment, or you're not gonna make it. It's a commitment. It's not a feeling. While they was golfing, I was studying. While they was shooting hoops, I was studying. While they was playing games and sitting up and eating and joking in the restaurant, I was studying. You can't get out of something that you're not willing to put into it. You have to put your everything, your mind, your energy, your effort, your discipline, your tenacity. Nothing is going to jump out the fire. If you don't throw something in there, it's not going to happen. But if we fight every day, one of them days is going to be my day. When troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. When I am on your shoulders, you raise me up to more than I can be. I was lucky. I found what I loved to do early in life. Woz and I started Apple in my parents' garage when I was 20.
We worked hard, and in 10 years, Apple had grown from just the two of us in a garage into a $2 billion company with over 4,000 employees. We just released our finest creation, the Macintosh, a year earlier, and I just turned 30. And then I got fired. How can you get fired from a company you started? What had been the focus of my entire adult life was gone, and it was devastating. I really didn't know what to do for a few months. I felt that I had let the previous generation of entrepreneurs down. I was a very public failure, and I even thought about running away from the valley. But something slowly began to dawn on me. I still loved what I did. We are going to make it or break it based on whether we can provide products to higher education and services and relationships to higher education that no one else provides. And I think we ought to spend 100% of our time thinking about that. And if we can't do that, then we ought to go broke. And so I decided to start over. I didn't see it then, but it turned out that getting fired from Apple was the best thing that could have ever happened to me. The heaviness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again, less sure about everything. It freed me to enter one of the most creative periods of my life. During the next 5 years, I started a company named Next, another company named Pixar, and fell in love with an amazing woman who would become my wife. I'm pretty sure none of this would have happened if I hadn't been fired from Apple. It was awful tasting medicine, but I guess the patient needed it. Sometimes life's going to hit you in the head with a brick. Don't lose faith. I'm convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. You've got to find what you love, and that is as true for work as it is for your lovers. Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking, and don't settle. So keep looking, don't settle. I'm not good at learning school. I failed 3 times for entering university. I have a lot of terrible experience, made a lot of mistakes when I was young. In my life, I never thought I would be able to speak here. I never even brave enough to say I want to be a student. So thank you for inviting me here. So this is my advice for those young people. When you are graduate, when you just in the university, don't think about, I want to resign from the school and be another Bill Gates, because Bill Gates left Harvard. There's only one Bill Gates in the world. When you graduate, find a company. Most important, find a good boss that can train you, discipline you, tell you what is good and right. Is more important than a good company. So, if you are 20 to 30 years old, please find a good boss. Not necessarily a good company. Of course, a good company, a good boss, even better. When you are 30 to 40 years old, try to do something yourself, if you really want to try. When you're 40 to 50 years old, do things that you are good at. After 20 years of learning, you should do something you're good at. When you're 50 to 60 years old, spend your time supporting young people. When you are over 60 years old, spend time with your grandchildren. If you stay with them, you will be full of energy. And young people are the solutions for tomorrow. Young people are the solutions for all the worries. But the advice I give to the young people is also the advice I give to myself, that nothing is easy. Nothing is free. If you want to be successful, you have to pay the price.
You know, the early days, Alibaba had no money, no revenue. Nobody pay us. After 18 years, Alibaba become today's size. Yeah, we are lucky, but we work much harder than most of the people. We never sleep well and sound in the evening. I traveled last year 867 hours a year in the plane. I'm working hard, my team works very hard. 18 years, we work like a normal company of 70 years. Day and night. Nothing is free. Nothing is easy. You have to think different. You have to do different. For example, you know, the early days in my company, when some ideas come to my desk, Jack, this is a great idea, and I look at everybody. Everybody say it is a good idea, I normally throw it to the rubbish. Because everybody say this is good, then all the other people think of. If everybody say this is going to be very tough, I'm very interested in that tough question. And I pick up and say, how can we do it a different way? This is to be unique, to be different. And third, this is my advice, and this also I'm telling myself every day. Today is very tough. Tomorrow is tougher. The day after tomorrow is beautiful, but most people die tomorrow evening. You have to work very hard. Every tough days, every tough situations, problems you meet, that is the training of yourself. When you graduate from your school, you just start your career of learning. When you got a PhD diploma or bachelor diploma, this is just a certificate. Your real challenge is when you leave the college, the real life starts. The real exam starts. The real test starts. That's life.
Hai. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Morning everyone. Sabahul khair. Sabahul khair jami'an. Hari yang disyukuri. Kita syukur luar biasa pada pagi ini kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memanjangkan usia kita sehari lagi saat ini. Dan kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi berikan kekuatan kepada kita untuk buat tindakan betul saat ini dengan bersama-sama dalam sesi Morning Doc yang luar biasa. So pagi ni berapa ramai yang rasa sesi Morning Doc sangat luar biasa? Memberikan impact kepada anda, memberikan momentum kepada anda, memberikan energi kepada anda. So mohon untuk bantu komen dan berikan perkataan-perkataan positif pada pagi ini supaya kita akan dapat momentum luar biasa, kita akan dapat energi luar biasa dan mudah-mudahan daripada perkataan-perkataan positif yang anda para penonton committed catatkan setiap pagi akan memberikan pandangan-pandangan yang baik daripada insan sekitar kita, dan yang paling penting kita akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana yang pertama, kita banyak melihat kebaikan. Tuan-tuan, kita besarkan setiap hari deria pandang kita untuk lebih banyak melihat kebaikan. Dan kita besarkan deria pendengaran kita untuk lebih banyak mendengar kebaikan. Supaya apa? Supaya otak kita akan bantu kita untuk gerakkan jari jemari kita untuk memegang sebatang pen ataupun sebatang pensel ataupun apa sahaja alat tulis, sama ada teknologi dan sebagainya, untuk kita catatkan apa yang kita lihat, untuk kita catatkan apa yang kita pandang, dan ia akan menyebabkan jari-jari jemari kita ini mencatatkan perkara-perkara baik setiap pagi. So berapa ramai pada pagi ini yang rasa apabila you mencatatkan perkataan-perkataan baik pada waktu pagi, tiba-tiba emosi negatif you pergi begitu sahaja? Sila komen. Berapa ramai di kalangan anda yang rasa sangat apabila anda banyak mencatatkan, menuliskan nota-nota pagi anda dengan menggunakan perkataan-perkataan positif, anda akan rasa high energy? Tolong komen. Tuan-tuan dan puan-puan, jika sekiranya itu yang anda rasa, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya anda sedang buat tindakan betul setiap pagi. Dan saya mohon pada pagi ini seperti biasa, mohon untuk anda catatkan anda menonton daripada mana, anda menonton bersama siapa, dan yang paling best pada saat ini yang patut anda lakukan adalah anda catatkan anda sedang menyelesaikan master ataupun PhD anda daripada universiti mana. Dengan hanya mencatatkan medical, I love USM Kubang Kerian sebagai contoh. I love engineering, UTM. I love UTM. Architecture, I love USM. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, tindakan-tindakan simple tersebut sebenarnya memberikan impact yang luar biasa untuk anda menggerakkan tesis anda. Bahkan ia lebih powerful daripada anda join sangat banyak kelas tools yang pada akhirnya anda tenggelam dengan tools yang anda tak guna pun. Berapa ramai yang faham pada pagi ini? Right. Dan kepada para platinum saya yang committed, yang terus committed, saya doakan anda semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa bersama dengan anda. Allah Subhanahu wa taala sentiasa berikan ilham yang luar biasa kepada anda untuk anda mencatatkan perkara-perkara baik dalam tesis anda. Dan mohon untuk anda catatkan
#WeArePlatinum 50 kali. Dan kepada para Platinum X saya, mohon untuk anda catatkan #WeArePlatinumX 100 kali. Dan kepada anda yang mungkin ini kali pertama menonton Morning Dog, anda boleh catatkan di kaca skrin. Saya first time dok. Supaya apa? Apabila para Platinum saya membaca nama-nama anda, saya berani jamin insya-Allah ta'ala, insya-Allah. Okey, bukan insya-Allah Mahir Zain. insya-Allah. Bukan yang tu. Tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah yang pasti yang datang daripada orang beriman. Yang mana mereka akan mendoakan anda. Baik, lagi bagus anda catatkan saya ada cabaran apa. Buat anda yang kali pertama menonton, anda boleh catatkan di kaca skrin apakah cabaran PhD anda. Okey, apakah cabaran PhD anda? Apakah cabaran journey master PhD anda? Supaya apa? Para Platinum yang membaca, mereka boleh doakan anda. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian. Saya nak mulakan sesi Morning Dog pada pagi ini, okey, dengan salah satu daripada perkataan-perkataan yang sangat luar biasa yang keluar daripada insan-insan luar biasa yang telah mendahului kita. Okey, dan yang saya nak share pada pagi ini adalah salah satu daripada perkataan Ibnu Salah. Okey, Ibnu Salah. Dan Ibnu Salah salah seorang ulama hadis yang sangat-sangat saya kagumi. Dan di antara kitab yang menjadi bahan bacaan kepada mereka yang mengkaji bidang hadis, salah satu kitab yang sangat-sangat memberi impak kefahaman luar biasa kepada anda yang mengkaji bidang hadis. Okey, jika sekiranya dalam sesi pada pagi ini terdapat di kalangan anda yang sedang buat master ataupun PhD dalam bidang hadis, tolong angkat 5 jari macam ni. Give me 5. Give me 5. Anda sama dengan saya. Sebab I love bidang hadis so much. Kerana apa? Setiap kali saya membaca catatan-catatan pengkaji-pengkaji hadis, saya rasa diri saya sangat dekat dengan baginda Nabi SAW, dan anda tak perlu percaya. Okey, kedekatan kita kepada seseorang bergantung kepada apa yang kita baca, bergantung kepada apa yang kita lihat, dan apa yang kita ungkapkan. Ia akan memberikan kefahaman kepada kita orang-orang ini dekat kepada apa. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, Ibnu Salah telah mengarang banyak kitab, dan salah sebuah kitab dalam bidang hadis yang Ibnu Salah karang adalah bertajuk Muqaddimah. Okey, Muqaddimah, kitab Muqaddimah. Muqaddimah Ibnu Salah. Dan bila cakap tentang kitab Muqaddimah ni, ada satu lagi kitab. Ada satu lagi kitab yang juga mengguna labelnya Muqaddimah. Tetapi dikarang oleh siapa? Dikarang oleh Ibnu Khaldun. Muqaddimah Ibnu Khaldun dalam bidang sejarah. Jangan tersilap. Okey, Ibnu Khaldun yang telah mengarang kitab Muqaddimah pada tahun 1377 Masihi. Itu dalam bidang sejarah. Muqaddimah yang saya maksudkan pada pagi ini adalah Muqaddimah yang dikarang oleh Ibnu Salah dalam bidang hadis. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, apabila saya membaca kitab ini, ada banyak perkataan Ibnu Salah yang memberi impak kepada diri saya, yang menyebabkan saya berfikir, yang menyebabkan saya bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, yang menyebabkan saya kembali untuk mencari diri supaya lebih dekat kepada Allah dan Rasul. Baik, salah satu daripada perkataan Ibnu Salah yang saya ingat, yang saya catatkan, yang memberi bekas dalam kehidupan saya adalah di mana apabila Ibnu Salah mencatatkan satu perkataan, sebenarnya perkataan tersebut memberi impak kepada otak kita. Memberi impak kepada otak kita. Tuan-tuan, attitude kita rosak. Watak kita menjadi
kita panggil menjadi wrongdoers, bukan sebab tangan kita, bukan sebab mulut kita, bukan sebab hidung kita yang salah terambil oksigen orang lain. Tuan-tuan dan puan-puan, bukan sebab salah kaki kita, tetapi tuan-tuan dan puan-puan, now tolong tengok di kaca skrin, ia disebabkan this one. Apa ni? Otak anda. Tuan-tuan, tengok orang sebelah anda, beritahu engkau jadi macam tu, engkau jadi pemarah, engkau jadi orang yang tak faham bahasa, okey, yang tak makan saman, yang buat PhD sampai 11 tahun kerana otak engkau. Bukan sebab tangan dan kaki engkau. Baik, siapa yang faham angkat tangan dan CI. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, siapa nak dengar perkataan Ibn Salah pada pagi ini? Tolong komen. Kami nak dengar perkataan Ibn Salah yang luar biasa dah. Tuan-tuan dan puan-puan, Ibn Salah menyatakan bahawa pendusta di tengah masyarakat yang sering menyebarkan perkara-perkara batil sehingga akhirnya ia menjadi fasik. Allahu Akbar. Tuan-tuan, saya ulang suara, ini sangat penting. Ini sangat penting. Apa dia? Pendusta di tengah-tengah masyarakat yang sering menyebar perkara-perkara batil sehingga dia menjadi seorang fasik. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, anda mungkin tertanya-tanya, dah apa kaitannya dengan tesis dah? Dah apa kaitannya dengan tesis? Baik, biar saya huraikan, biar saya jelaskan pada pagi ini dan biar saya huraikan untuk anda pada pagi ini. Boleh ke boleh? Boleh ke boleh? Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian. Suka untuk saya sebut kepada anda, ada seorang pengkaji otak dalam bidang perubatan. Okey, dalam bidang perubatan yang bernama Dr. Daniel G. Amin. Okey, seorang pakar perubatan yang bernama Dr. Daniel G. Amin yang mengarang sebuah buku yang bertajuk Making a Good Brain Great. Okey, Making a Good Brain Great. So lepas ni anda boleh cari buku ni. Okey, buku yang bertajuk, yang mana buku ni saya baca sekitar tahun 2007, 2008 begitu. Kali pertama saya jumpa buku ni dan saya baca. Tuan-tuan dan puan-puan, buku yang sangat menarik. Okey, buku yang sangat menarik yang dikarang oleh seorang pakar dalam bidang perubatan yang bernama Daniel G. Amin. Okey, tajuk bukunya Making a Good Brain Great. Making a Good Brain Great. Tuan-tuan dan puan-puan, maknanya apa? Otak kita ni memang dah bagus. Tuhan menjadikan otak kita ni memang dah bagus. Cumanya otak yang kita ada ni takkan jadi hebat apabila kita melakukan tindakan-tindakan salah. Baik, berapa ramai yang faham pagi ni? Apabila otak memilih perangai-perangai yang salah, apabila otak memilih tindakan-tindakan yang salah, seperti tidak berdisiplin, seperti asyik salah sangka je, asyik salah sangka, asyik sangka salah. Okey, bila kita baca satu mesej dalam WhatsApp, dalam Telegram, kita asyik melihat dengan mata lalat. Kita asyik pakai mata lalat. Tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah anda akan jadi orang sebagaimana yang Ibn Salah sebut tadi. Anda akan jadi orang sebagaimana yang Ibn Salah sebut tadi. Apa kata dia? Pendusta. Tuan-tuan, kenapa dia menjadi pendusta? Sebab dalam otak dia asyik berfikir tentang perkara-perkara negatif. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, adakah anda macam semakin jelas apa yang saya cuba sampaikan pada pagi ini? Baik, saya lanjutkan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, apa sahaja thought, apa sahaja yang terlintas dalam kepala kita, apa sahaja yang terlintas dalam kepala kita, dalam otak kita lah. Dalam otak anda, bukan otak saya. Otak masing-masing.
Baik, tuan-tuan dan puan-puan, apabila terlintas sahaja lintasan dalam otak kita, contoh, kita melihat sesuatu, ataupun kita membaca sesuatu, ataupun kita mendengar sesuatu. Tuan-tuan, melihat, mendengar dan kita membaca sebenarnya memberikan lintasan kepada otak. Contoh macam pagi ini, anda mungkin kali pertama menonton saya, anda mungkin terlintas, dia ni kata dia bidang hadis, tapi kenapa pakai topi? Macam orang fasik je. Tuan-tuan hati-hati. Tuan-tuan hati-hati. Dah bila pula topi ni dikaitkan dengan orang fasik? Ada sahaja orang pakai serban tetapi fasik. Ada sahaja orang pakai jubah tetapi lawan Allah dan Rasul. Siapa dia? Abu Jahal. Abu Jahal pakai serban, Abu Jahal pakai jubah, janggutnya panjang dan sering berada dalam Kaabah tetapi menjadi orang yang akan dicampakkan dalam neraka selama-lamanya. Siapa dia? Abu Jahal. Abu Lahab. Tuan-tuan dan puan-puan, please. Sebab, okay, every thought release brain chemicals. Baik, berapa ramai yang faham pada pagi ini? Baik, tuan-tuan dan puan-puan, apa sahaja yang anda terlintas akan mengeluarkan release chemical. Akan mengeluarkan yang dipanggil sebagai chemical. Apa chemical itu, tuan-tuan dan puan-puan? Anda cari sendirilah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, apabila anda positif, maka contohnya positif, happy, hopeful, optimistic, joyful thought, tuan-tuan dan puan-puan akan produce yummy chemicals. Saya menggunakan perkataan apa? Will produce yummy chemicals. So good, so tasty. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, maknanya apabila anda sentiasa stay positif, melihat kejahatan, stay positif, anda kata dia ni buat jahat, kemungkinan besar dia banyak lihat perkara jahat. Anda tak salahkan dia. Tuan-tuan, melihat kejahatan dengan mata lebah. Bukan minta sokong kejahatan, tidak. Bukan suruh anda menyokong kejahatan, tidak. Poin saya adalah kita sentiasa menggunakan mata lebah. Bila-bila pun. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sebab apabila anda positif, dia akan mengeluarkan yummy chemical. Anda boleh catatkan yummy, so yummy chemical. Baik, siapa yang faham angkat tangan dan sial? Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian. Tetapi sebaliknya, apabila anda sentiasa negatif, semua benda tengok negatif. Semua benda. Okey, semua benda tengok negatif, termasuk anda melihat SV anda sebagai negatif. Anda melihat fakulti anda sebagai negatif. Anda melihat tesis anda sendiri sebagai negatif. Tuan-tuan, apakah yang akan keluar? Evil chemical will produce inside your brain. Baik, siapa yang faham angkat tangan dan CI? Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya suka nak sebut. Okey, berapa ramai yang suka pada pagi ini untuk anda dapat yummy chemical yang bergerak dalam otak anda? Tolong komen. We want yummy chemical inside our brain. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, if you tend to focus on what can go wrong, okay, tuan-tuan dan puan-puan, or what is wrong, okay, or unhappy you are, okay, or how someone hurts you, these negative thoughts can dim your brain's capacity. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan, apa kuncinya? Apabila anda asyik negatif, anda berkawan dengan orang-orang yang asyik merungut, yang asyik beri alasan, anda asyik menyalahkan orang lain, bahkan anda asyik menyalahkan diri anda. Tuan-tuan dan puan-puan, ini kesemuanya akan mengundang evil chemical inside your brain.
Baik, so berapa ramai yang faham pada pagi ini? So berapa ramai yang rasa apa yang saya cuba sampaikan pada pagi ini memberi impak positif kepada thesis writing anda sepanjang hari? Boleh komen. Dan saya mohon kepada anda yang menonton pada pagi ini, jika sekiranya anda rasa apa yang saya cakap pada saat ini dan hari-hari sebelumnya memberi impak kepada anda, apa kata kalau anda sebarkan impak ini? Apa kata anda sebarkan impak ini dengan anda buat wash party? Dengan anda buat wash party. Dan apa kata anda bantu saya, bantu tim saya supaya kami boleh sampaikan kebaikan ini supaya ramai orang dapat yummy chemical inside their brain. Okey, apa nak buat? Apa kata anda tekan butang share? Apa kata anda tekan butang share? Baik, tuan-tuan dan puan-puan, suka untuk saya sebut. Okey, apabila Ibn Salah menyatakan pendusta di tengah masyarakat, tuan-tuan, kita dapat baiki masyarakat dengan apa? Salah satu caranya adalah kita ramaikan para pengkaji. Kita ramaikan para pengkaji. Sebab itulah saya promosikan bagi anda yang nak dapat yummy chemical, tolong buat master PhD. Jangan duduk lama pada ijazah pertama anda. Jangan duduk lama pada ijazah pertama anda sebab otak anda akan mereput. Anda akan diburu oleh para pendusta. Saya ulang balik. Apabila anda duduk pada ijazah pertama anda, otak anda akan diburu oleh para pendusta. Sebab pendusta ada di mana-mana. Baik, bagaimanakah kita boleh keluarkan diri kita supaya kita boleh menapis? Dia ni pendusta, dia ni pembohong, dia ni orang betul. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila anda pakai topi researcher. This one. Anda pakai topi researcher. Sebab researcher akan sentiasa shield diri masing-masing dengan fakta. Dalam bahasa agama, kita panggil sebagai iqamatul hujjah. Iqamatul hujjah. Tuan-tuan, kita berdiri di atas fakta. Kita berdiri di atas fakta. Tuan-tuan dan puan-puan, dan bagaimanakah kita boleh berdiri atas fakta? Di antara caranya adalah, tuan-tuan, kita buat master dan kita buat PhD. Kerana apa? Kita tidak akan percaya kepada satu-satu berita sehinggalah ia dibuktikan dengan kajian. Siapa yang faham angkat tangan dan siap. Okey, dan saya nak berikan tepukan kepada anda pada pagi ini kerana anda termasuk salah seorang yang sentiasa mengeluarkan yummy chemical dalam minda anda asbab kerana anda menjadi para pelajar master dan juga PhD yang gigih melakukan kajian. Baik, tepukan untuk diri anda. Amazing. Dan give me 5. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, berapa ramai yang belajar sesuatu pada pagi ini? Berapa ramai yang belajar sesuatu pada pagi ini? Tuan-tuan, bayangkan di Malaysia ini ramai para pengkaji. Tuan-tuan, insya-Allah Ta'ala negara akan selamat. Tuan-tuan, cuba anda bayangkan apabila COVID-19 menyerang negara dan semua dunia, satu dunia menyerang, COVID menyerang satu dunia tanpa kita pernah melihat bagaimanakah tentera-tentera COVID ini. Tuan-tuan dan puan-puan, subhanallah, apa yang anda dengar dalam televisyen, apa yang anda baca di akhbar, kesemuanya tentang perkara-perkara negatif. Sebab itulah, orang yang buat master PhD, kita tak ada masa untuk dengar berita. Kita tak ada masa untuk membelek-belek akhbar. Kita tak ada masa untuk mendengar gosip-gosip politik. Kenapa? Sebab kita sibuk buat kajian. Sebab kita sibuk dengan perkara-perkara positif. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila anda banyak baca akhbar, apabila anda banyak tengok berita dalam televisyen, ia akan menyebabkan evil chemical will produce massively in your brain. Contoh, tuan-tuan dan puan-puan, apabila anda membaca akhbar, tuan-tuan dan puan-puan, contoh,
Hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, pekerja-pekerja Malindo Air, ini adalah hari terakhir mereka bekerja. Mereka diberhentikan kerja beramai-ramai mulai hari ini. Malindo Air. Tuan-tuan dan puan-puan, berita ini betul, tetapi memberi impak negatif kepada kita. Tuan-tuan, jadi pesan saya, tak payah baca, tak payah tahu, kita fokus kepada apa yang kita buat. Siapa yang faham? Tuan-tuan dan puan-puan, berapa ramai yang faham apabila anda banyak menonton berita kejadian jenayah, lawan arus, bunuh orang, pukul cikgu, saman SV. Tuan-tuan, apabila anda banyak dengar berita-berita ni, tuan-tuan dan puan-puan, Allahu Akbar, ia akan menyebabkan ketakutan mula muncul dalam diri anda. Tuan-tuan, anda sedang buat benda betul. Anda banyak membaca kajian, anda banyak buat eksperimen, ini bantu anda secara massively untuk yummy chemical akan keluar dalam otak anda. Sebab itulah para platinum saya, mereka relax je. Walaupun PKP, walaupun coronavirus, mereka hasilkan lebih banyak draft thesis PhD mereka. Sebab mereka sentiasa dalam circle positif. Mereka sentiasa bercakap tentang positivity. Mereka sentiasa melihat mentor yang sentiasa positif. Adakah itu betul? Baik, pagi ini berapa ramai yang belajar something? Tolong komen di kaca skrin, kami belajar something tak? Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, sebab itulah agama minta kita untuk perbanyakkan baca Al-Quran. Tuan-tuan, sepatutnya sepanjang COVID ni, kita banyak baca Quran lebih daripada menonton berita. Kau dah kenapa? Tuan-tuan, apabila anda banyak baca Al-Quran, anda akan sentiasa positif. Tuan-tuan, tidak mengejutkan, dalam banyak interview kepada orang-orang yang berjaya di Barat, tuan-tuan dan puan-puan, aktiviti yang mereka akan buat di awal waktu pagi adalah mereka akan membaca Bible. Okey, bagi anda yang mungkin bukan Islam, dalam siaran saya setiap pagi, anda boleh baca Veda anda boleh baca Bhagavad Gita anda boleh baca Bible anda, is okay. But as a Muslim, kita ada Al-Quran. Tuan-tuan, bangun pagi, perkara pertama yang kita buat adalah kita baca Al-Quran. Minimum 10 ayat. Minimum. Dan lebih bagus, sepanjang hari, kita banyak kali bersama Al-Quran. Contoh, apabila negativity mula masuk dalam hidup kita, hari itu yang kita cari adalah Al-Quran. Dan anda tak perlu percaya. Apabila anda rasa runsing dengan tesis anda, yang anda buat adalah anda buka Al-Quran. Anda berwuduk, anda buka Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, anda tak perlu percaya dengan saya. Sebab saya bukan rukun iman yang ketujuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, jika sekiranya anda belajar sesuatu pada pagi ini, saya mohon untuk anda tekan butang share. Okey, anda tekan butang share, anda kongsikan video kita pada pagi ini supaya kita boleh pastikan kawan-kawan kita tidak menonton berita. Dan jika sekiranya saya sebagai menteri yang menjaga hal ehwal broadcasting, tuan-tuan dan puan-puan, saya akan minta dan educate semua wartawan ni cari cerita-cerita positif. Maknanya, pemberita hanya akan keluarkan cerita-cerita positif. Wartawan hanya akan mencatatkan kisah-kisah orang-orang berjaya sahaja. Siapa yang faham, angkat tangan dan say I. Siapa yang faham, angkat tangan dan say I. Maknanya, televisyen, radio hanya akan memaparkan kisah-kisah orang positif sahaja. Tuan-tuan, dan kenapa hari ini penuh dengan negativity? Sebab radio dan akhbar dan berita dan televisyen dan kesemua media asyik mengeluarkan cerita-cerita negatif. Dan yang terakhir, kenapa ramai para pelajar master PhD negatif? Sebab mereka sering disumbat. Mereka sering disumbat dengan kesukaran PhD. Mereka sering disumbat dengan kegagalan PhD.
kesusah payahan, kalau ada perkataan tu, minta maaf DPP, kesusah payahan PhD. Dan apa impaknya? Mereka membesar dalam gua negatif yang akhirnya evil chemical memenuhi otak mereka. Okey, so itu sahaja pada pagi ini. Itu sahaja pada pagi ini dan mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga kita semua. Allah Ta'ala beri kemudahan kepada anda dan terima kasih kerana menonton Morning Doc pada pagi ini dan jumpa anda esok pagi dan mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga kita semua dan keluarga kita daripada sebarang negativiti supaya apa? Hari-hari positivity semakin membesar dalam otak kita. Yummy chemical massively produced dalam otak kita supaya apa? Anda akan jadi mereka yang akan bantu ummah ini insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa anda esok pagi. See you tomorrow. Bye bye. Masih teringat debar di hati saat pertama kali berada di sini. Ternyata adakah engkau sudi terima? Ternyata kini kita masih bersama. Tiap melodi yang beralun dan setiap bait kata-kata berlagu semoga akan dapat menyentuh hatimu dan takkan kau lupa kita pernah bertemu. Kau takkan pernah tahu senyumanmu itu penenang hatiku. Hapus semua lelahku, kau buatku lupa ujian bertalu. Tulus jiwa ku katakan padamu betapa ku sayangkan dirimu. Terima kasihku atas kesetiaan. Terima kasihku atas kebahagiaan. Terima kasihku atas penghargaan. Janjiku padamu akan ku usahakan dan terus bertahan dengan izin Tuhan hingga ujung nyawa. Ku berterima kasih kepadamu. Saya Dr. Muhammad Khairul Nizam Zain Nazri, Master PhD Strategis nombor 1 di Malaysia, Guru Pengurusan Master. Kami mengharapkan ya Allah, saat ini ya Allah, juga pulihkan maha mereka semua ya Allah. Ya Allah, aku sebagai guru mereka ya Allah. Engkau takkan pernah tahu senyumanmu itu